Hi guys, welcome to our channel Taka ভাতিজা Reactions. রিয়াকশন সো আজকে আরেকটা ভিডিও রিলিজ হয়েছে হ্যাঁ ভিডিও ট্রেলার রিলিজ ট্রেলার রিলিজ হয়েছে ইউটিউবে, যেটা ট্রেন্ডিং লিস্টে এখনো আসে না, কিন্তু আসবে 100% শিওর। কি ভিডিওটা কসম তুমকো মেরি কসম, নামটা শুনে এরকম একটু লাভ স্টোরি টাইপ লাগছে। সো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবো। ফিল্মটার মধ্যে আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম অনুপম খের আছে। হ্যাঁ, সো লেটস সি ভিডিওটা কিরকম, আর এটাতে রিয়েকশন দিই আমরা। সো রেডি? হুম। Dr. Ajay Modia की bail application after he has been arrested. राजीव खोसला यांच्या हत्येची कारवाई सुरू होती. आप ये केस लड़ना क्यों चाहते हैं? इंदिरा आई5 मेरे लिए सिर्फ एक फैक्टर कंपनी फॉर का नाम आस नहीं, 1920 इंदिरा और मेरे संघर्ष की कहानी है। पाताल लोके ছেড়ে দাও। रेनू और मैंने बहुत कोशिश की. रेनू से नहीं हो रहा तो उसमें मैं क्या करूं? प्रॉब्लम तेरे में भी तो हो सकती है. योद्धाओं का खून दौड़ रहा है मुझ में. एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर ऐसे हरकत कर सकता है तो बाकी लोग क्या करते हैं? मर्द अपनी मर्दानगी के पीछे अपनी कमियां छुपाते हैं, बेचारी औरत को बांझ का नाम दिया जाता है। इंदिरा, मैं ये टीचर की नौकरी छोड़ के ना फर्टिलिटी क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। दिस फर्टिलिटी इज द फ्यूचर एंड आई रियली बिलीव इन इट। आप आईवीएफ करें या पैथोलॉजी, लोगों की जिंदगी की तकलीफ जरूर दूर करेंगे। ये One केस shot. सिर्फ अंकुल के खिलाफ नहीं है, इसका असर हम सबकी जिंदगी पर है। ये आपको पता ईशा? है सूरज इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है कि उसकी रोशनी मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजय मोडिया के चेहरे पर पड़ रही है। न जाने कितनी जिल्लत, कितनी मेहनत, कितनी सच्चाई से बनाई हमने कंपनी। जो काम एक पति पत्नी बच्चे पैदा करने के लिए किया करते हैं, अब तुम उसे किसी लेबोरेटरी में करो। सटल जॉब छोड़कर तुम सेक्स क्लिनिक खोलना चाहते हो? Okay. क्लिनिक को सेक्स क्लिनिक बोल रहे हैं। जहाँ सब लोगों की बात सुन ली आपने, हाँ मेरी আই भी एक গেস सीरीज है। ইশ্বক সিং হলো অনুপম খেরের आपको পাস, इस देश में, इस হতে পারে। दुनिया में, हर घर में বুঝলো জিনিসটা जहाँ वो जिंदगी लाने में तकलीफ दे रहा है, आपको जिंदगी लानी है। সাইমন টেস্ট उन চলছে। आंसुओं को बच्चों की हंसी से भरना है। मेरे तुमको प्रॉमिस मेरी कसम अजय। मर्डर के केस में डॉक्टर मोडिया को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। হ্যাঁ তাহলে না, ডক্টর মরিয়া इस काम के लिए ईशोक पैसे दिए पटेल। डॉक्टर साहब ने? 10 लाख रुपए दिए। आप झूठ बोल रहे हो। कमीना राजीव खोसला मेरी इंदिरा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार इंदिरा को खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। दादा मदद करूं आपकी? औरंगजेबी से तख्त हासिल करने के लिए अगर अपने बाप और भाइयों को मारना पड़ा ना, खुशी से मार दो। बेचारा सच बगैर सबूत के झूठ हो जाता है। जब कोई झूठ सारी थोड़ी सच के लगती बाद सच थोड़ी लगती होता ना? है, तो वो झूठ नहीं सच होता है। হতে পারে। तुमको मेरी कसम। ড্রামা হবে, লটস অফ ড্রামা। আচ্ছা ক্যান্সার ওর টিভি तुमको টিভির লক্ষণ। मेरी कसम। সো ইয়েস, এটাই ছিল আমাদের রিয়েকশন। সো আমার যত ট্রেলারটা দেখে লাগলো, খুব ইন্টেন্স ট্রেলার, রিলেটেড টু ফার্টিলিটি ও কিছু করতে চাচ্ছে, রিলেটেড যারা যারা হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে ওইটাই ফার্স্ট টাইম চেঞ্জ যেটা আসছে আইপিএফ সিস্টেমটা, আইবিএফ সিস্টেমটা তার উপরে থাকবে, তার তার সাথে উপরে, একটু রিভেঞ্জ উপরে স্টোরি থাকবে। রিভেঞ্জ উপরে থাকবে। রিভেঞ্জ হ্যাঁ মানে ওই থাকবে প্রপার্টির উপরে খারাপ না, ইয়েস, হ্যাঁ, ওটা আছে। তারপরে ফ্রডেরই একটু ফ্রড করার চেষ্টা, হুম, কাকা বা যেই হোক ওনার ওনার থেকে ওনার কোম্পানিটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। হ্যাঁ। হ্যাঁ তো ড্রামা হবে, ড্রামা রিলেটেড আর একটু আর মেসেজও তো থাকবে, মেসেজ, একটা সোশ্যাল মেসেজ হিসেবে সোশ্যাল মেসেজ ফিল্মটা থাকবে। ট্রেলারটা লাগলো আমার দেখে। খারাপ না, খারাপ দেখা না। যায়। ঠিক আছে, হ্যাঁ। নর্মাল I guess মানুষরা এই তুমি ফিল্মগুলাকে অত এটা করে না, হ্যাঁ পাবলিসিটি বেশি করে না, but বা হ্যাঁ কিন্তু এই ফিল্মগুলো বেশি, আমার হিসেবে তো এই ফিল্মগুলাতে বেশি মানুষ দেখতে লাগে, এই ফিল্মগুলাতে বেশি মোরওভার নলেজ এটাই থাকে। মাস মাস ফিল্ম না আজকাল তো তাহলে হ্যাঁ, ওটা এত থিয়েটারে নাও চলতে পারে, হ্যাঁ, কিন্তু বাট হ্যাঁ ওটিটি ওটাই প্ল্যাটফর্মে মানুষ চলবে। আজকালকার বেশিরভাগ মাস মুভি এন্ড ডার্ক থিওরি মুভিজ গুলা বেশি দেখছে। রিয়েলিটি মুভিগুলাকে একটু বেশি কম আমার হিসেবে রিড করা হয়। বাট হ্যাঁ ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য ঠিক আছে ফিল্মটা। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যে ঠিক আছে, আর ফিল্মটা আমার ভালো লাগছে, আমি একবার হলে দেখবো ফিল্মটাকে। তো শেষ আজকের
এত কিছু রিয়াকশন আমাদের ভালো লাগলো। হুম। আমার তো গুড ভাইব রিয়াকশনটা থেকে মানে মুভিটাতে ট্রেলার থেকে লাগলো আমার রিয়াকশনটা। সো ইয়েস, এতটুকু আমাদের রিয়াকশন। সো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, আর কমেন্ট করবেন যদি আপনাদের কিছু ভালো খারাপ দুটোই রিলেটেড আমাদের সাজেশন দিতে চান, opinion দিতে চান, কিছু কমপ্লেন আছে আমাদের রিলেটেড, সবকিছু আপনার কমেন্টে আমাদের দিবেন। আর যত আপনারা লাইকস করবেন, যত সাবস্ক্রাইব করবেন, ততক্ষণ আমাদের হবে আমরা আমরা এটা রিলেটেড আরো কাজ করব, আর আমরা আরো ভালো ভালো ভিডিও আনবো। Okay. সো দ্যাটস অল, হুম। লেটস গো।